ओडिशा सरकार तरफ नुआ नियम जारी कराइचे जेते भी आमर बोबा बड़मा मधु पेंशन योजना रे जेन माने वार्धक्य टंका पहुंचन से मन को लगी सूचना जारी कराइचे ओडिशा सरकार तरफ जथा शीघ्र आपण माने जेते दिन बैंक अकाउंट ओपन करिथिले जेन बैंक अकाउंट माने बंद ही रहिचे सेटा के आपण माने एक्टिव करूँ बैंक के जगह ई क्वेसी करूँ देखुन सर्वमोट 3,35,850 जन हिताधिकारी कटिजे जदि भी आपण बैंक सहित आधार डीबीटी लिंक नहीं करबेले आपण टंका आसबार आपण के विलंब हेबा बंद हो जीवा। सरकार तरफ बारंबार नोटिस टा करा होचे सरकार तरफ जेते भी निर्देश दिया होचे सेटा गोटे थर सेटा कामटा कार्य नहीं करावार बुढ़ा बुढ़ी जेते भी हमर वयस्क बाबा बड़ माने से माने हरा नहीं जोचन केते बेले ताको सटीक इन्फॉर्मेशन मिली नहीं पारवा देखुन सरकार ताकर तरफ कहउचन फाले कामटा होचे फाले पारे के 2 मास 3 मास टंका दे दे बोले हेले एबे तक गोटे गोटे 3 मास टंका भी नहीं आसा गोटे टंका भी गोटे मास भी नहीं मिलबार अधा लोग 2 मास 2 मास का मिली छे 3 मास टंका नहीं आसबार सरकार तरफ जेते भी गाइडलाइन टा बाहर कराय छे गाइडलाइन से बाहर करछन ठीक कथा हला थरक थर जेन बाहर करछन एटा भूल होचे जहाँ भी हेता गोटे थर गोटे निर्देश दे दिले गोटे सूचना दे दिले जेन कार्यटा हेता समस्त से लाभटा पे पारते ओडिशा सरकार तरफ देखुन जेन माने एनएसएपी जेनटा नेशनल सोशल एक्ट प्रोग्राम जेन माने केंद्र सरकार तरफ वार्धक्य टंकाटा पहुंचन से मन को लगी आसी नोटिस आम पेपर भी पढ़मा अपन पेपर पढ़ी देखिरी केन माने कटि जीवे और केन माने से कामटा गले टंकाटा पेबे आमे आके अपन जोड़े दउछु चलन पेपर देखमा आमे प्रमेय न्यूज पेपर तरफ आसी देखुन आधार संयोग बिना मिलिबनी भत्ता टंका बैंक अकाउंट आधार संयोग नथिले मिलिबनी भत्ता जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी रे भत्ता पाउथेबा हिताधिकारीक पई बैंक सह आधार संयोग बाध्यतामूलक ए नहीं समस्त जिलापाल को आवश्यक पदक्षेप नेबाको राज्य सामाजिक निरापत्ता भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग प्रमुख सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ निर्देश देछंती देखुन जेते भी हमर बैंक अकाउंट ओपन करछन जेते भी हमर वयोज्येष्ठ बाबा बर्मा आजिकल तो मैंडेटरी कहै जेन माने बैंक अकाउंट ओपन करछन आधार सहित बैंक अकाउंट लिंक करबाटा बाध्यतामूलक सीधा सलग आधार टंका आउचे जेन बैंक रे डीबीटी मोडटा एक्टिव करबे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेति आपण डायरेक्ट सीधा सलग टंका आउची जे सेति लई आपण माने का करबे बैंक अकाउंट सहित आधार डीबीटी लिंक करि दोन सीधा सलग टंकाटा पेबे चाहे मधुबाबू पेंशन योजना हो इंदिरा गांधी पेंशन योजना हो इंदिरा गांधी बोथ स्कीम तरफ जेन टंका आउची सरकारी योजना सेति आपण लाभटा पेबे। श्री वशिष्ठ लिखिथिबा चिठी उल्लेख करिसंती जे राज्यर 3,35,850 एनएसएपी नेशनल सोशल एक्ट प्रोग्राम तरफ से माने कटि जीवे तापर देखो लेखा है 3,35,000 आधार बैंक संयोग बाकी रहिथिबा तुरंत पदक्षेप नेबाको जिलापाल को निर्देश शଯ୍ୟାଶାୟୀ भत्ताधिकारी पई पदक्षेप नेबाके परामर्श जेनटा कहे देखुन शଯ୍ୟାଶାୟୀ जेन माने शଯ୍ୟାଶାୟୀ जन उठी बसी नहीं पारबा चली बोली नहीं पारबा से मन के घर के डोर टू डोर घर घर के जेकरी आमर जेन ब्लॉक र जेन ग्राम पंचायत र जेन ऑफिसर माने अछन से माने जेकरी तांकर संग्रह करबे डॉक्यूमेंट आ बैंक के जेकरी से माने संयोग करबे लेखा है हिताधिकारी को होइनी आधार सह बैंक अकाउंट संयोग तेणु ए दिगरे तुरंत पदक्षेप नेबाको जिलापाल माननको निर्देश दिया जायछि तेबे किछि पेंशनधारी शଯ୍ୟାଶାୟୀ थिबारु से मानकर बैंक अकाउंट सह आधार संयोग करबा बेले किछि समस्या देखा दे बोली कहै छै एटा थिला पेपर आमे जानमा केन माने एथिरु कार्ड बैंक आधार डीबीटी लिंक अच्छे और कार लोकटा निना आपण माने निजे निजर मोबाइल चेक करि पारबे अति सहज रे सेति ले का करबे आपनकर मोबाइल सेति ले का करबे आपनकर मोबाइल गूगल क्रोम पर सर्च करबे एनएसएपी चलन मैं साइट के निकरे आपण देखे दउ छे आपनकर मोबाइल गूगल क्रोम पर सर्च करबे एनएसएपी लेके सर्च कला पर देखुन नेशनल सोशल एक्ट प्रोग्राम रो होम पोर्टल ओपन हिबा निहले एनएसएपी रो लिंक टा डिस्क्रिप्शन दिया सेने भी क्लिक करले डायरेक्ट होम पोर्टल आसे जिवे आसला पर देखुन नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम रो तार पोर्टल ओपन होचे देखुन बहुत प्रकार इंटरफेस देछे आपण माने जानबार छे आपनकर जदी बाबा बड़मा अजाईकर जदी पेंशन योजना पहुंचन मधुबाबू पेंशन योजना बा इंदिरा गांधी पेंशन योजना जते भी टंका पहुंचन आपण माने ताकटा चेक करि पारे अति सहज रे से मनकटा बैंक सहित आधार डीबीटी लिंक अछि किनी जदी भी अछि वाला काज हरान हेबे आपण माने निजे चेक कर दोन तापर जेगिर बैंक रे जदी भी आपण निनर बैंक रे लिंक करि पकाबे सेति ले का करबे देखुन सर्वप्रथम इनगुटे ऑप्शन दिछि देखुन रिपोर्ट आपण का करबे रिपोर्ट ऊपर क्लिक करबे जेते ले रिपोर्ट ऊपर क्लिक कला देखुन ने 3 नंबर रे लिखा है देखुन स्टेट डैशबोर्ड 3 नंबर लिखा है स्टेट डैशबोर्ड पर क्लिक करबे तापर देखुन स्टेट डैशबोर्ड ओपन हिबा ओपन हला पर देखुन सर्वप्रथम ए जगह लिखा है स्टेट निज राज्य सिलेक्ट करबो बोलछे देखुन गुटे एरो अछि एरो पर क्लिक करबे एरो पर जेते क्लिक करबे देखुन हमर राज्य ओडिशा सिलेक्ट कर देबे तापर देखुन लिखा है गुटे जगह रे स्कीम लिखा है ऑल स्कीम तार ऊपर क्लिक करबे
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେଟା ସ୍କିମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଆପଣ କାଁ କରିବେ ଅଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖুন লেখা ହେଇଛି বুথ বলি, ଆପଣ কারে বুথ উপরে ক্লিক করবে। ক্লিক কলা পরে দেখুন দুইটা অপশন দিচ্ছে, রুরাল অর্থাৎ আমার গাঁ গলি গ্রামীণ কহেসন, অরবান বলে টাউন বা শহর কহেসন। আমি দেখা আছে গ্রামীণ যেটা রুরাল ক্লিক করবে। ক্লিক কলা পরে তলকে দেখুন লেখা হয়েছে এন্টার গিভেন কোড, আপনি ক্যাপচা কোড যেটা আছে ক্যাপচা কোড বক্স ফিল আপ করদেবে। ফিল আপ কলার সবমিট করবে। চালুন মুই সবমিট করে দেখুছি আপনাকে। যেতেবেলে সবমিট করবে দেখুন যেতেবেলে ক্লিক করবে অল স্কিম ওপন হয়ে যাবে। ওপন হলা পরে দেখুন সর্বপ্রথমে সাইডে দেখুন লেখা আছে নিজের ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করবে, जिला मैंने सिलेक्ट करबे। आप जेकोसी जिले बसवास करछन से जिलार सिलेक्ट करबे। चलो मैं डेमो हिसाब से बलांगीर जिलार देखे दूचे, बलांगीर जिला डेमो हिसाब आपन देखे दूचे। डिस्ट्रिक्ट ऊपर क्लिक करबे, तापर ब्लॉक सिलेक्ट करबे। देखुन आपन जेकोसी ब्लॉक सिलेक्ट करि पारबे। चलो मैं गोटे ब्लॉक सिलेक्ट कर देखे दूचे आपन डेमो हिसाब से जानबार लागि। तापर तलके पुनर्बार स्क्रॉल करबे, देखुन लेखा है ग्राम पंचायत। मुझे ग्राम पंचायत देखुन साइट देखुन लेखा है ग्राम पंचायत सिलेक्ट करबे। साइट रे आपन जेकोसी ग्राम पंचायत आपन जेने बसवास करछन से ग्राम पंचायत सिलेक्ट करबे। सिलेक्ट कला पर এই প্রকার ইন্টারফেস লোডিং নেবা। দেখুন তারপরে তলকে স্ক্রল কলা পরে দেখুন লেখা আছে সিরিয়াল নম্বর, তারপরে সেকশন অর্ডার নম্বর, তারপরে বেনিফিশিয়ারি নেম, তারপরে তাঙ্কর বয়স এজ, তারপরে স্কিম কেন স্কিম তরফ টঙ্কাটা পৌঁছন ভত্তা টঙ্কাটা। তারপরে এনে দেখুন লেখা আছে মোর সেমানে হাতে টঙ্কাটা মিলুছে না সেমানে ব্যাংক রে টঙ্কাটা আউছে। তারপরে পিএফএম রেজিস্টার আছে না সব লেখা আছে। চালন মই গোটে গোটে ডিটেল আপনার বতাই দউছে। দেখুন যেতেবেলে তলকে স্ক্রল করে আনতাল পরে আপন মানকে কথাটা কানা উঠুছে কেন মানকটা আধার সহিত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক আছে, আধার ডিবিটি লিঙ্ক আছে। সে মানকটা দেখুন সবুলে সে জায়গায় ইয়েস সে করুছে। সে মানকটা ইয়েস আছে আর তাঙ্কর টঙ্কাটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আসুছে সেতিলা ইয়েস আছে। কেন মানে আধার ডিবিটি লিঙ্ক করবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহিত দেখুন সে মানকর নাই না সাইট লেখা আছে। দেখুন আপন ডেমো হিসাবে দেখে দউছে জন করে না। এই জায়গায় দেখুন লেখা আছে তাঙ্কর সিরিয়াল নম্বর দেখুন লেখা আছে। তাঙ্কটা দেখুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহিত আধার ডিবিটি লিঙ্ক নি না সেতি লাগি জায়গায় নো শো করছে। দেখুন এটা যেতে নো এটা শো করছে যেন মনটা যদি নো শো করছে সে মনকটা টঙ্কা বন্ধ হয়ে যাবা। যেতেবেল তক আপন ব্যাংক কে জায়গায় আপনकर আধার ডিবিটি লিঙ্ক নি করবে সেতেবেল তক আপন ব্যাংক এর টঙ্কা সেতেবেল তক আপন ভত্তা টঙ্কা আপন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসে। যেন মনটা দেখুন স্ক্রল করতে নেবে যেতে লোক এটা দেখুন লেখা আছে নো নো। যেন মনটা ইয়েস আছে, যেন মনটা ইয়েস আছে সে মনটা ঠিক আছে, যেন মনটা নো আছে সে মানে আধার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সে মানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহিত আধার ডিবিটি লিঙ্ক করবে। তাহলে যে মধুবাবু পেনশন যোজনা বা ইন্দিরা গান্ধী পেনশন যোজনা টঙ্কা পাবে, নিহলে কেবে টঙ্কা নি মিলে। এই প্রকার আপন মানে চেক করে নেবে। তারপরে দেখুন ইনে সিলেক্ট করবে, দেখুন গোটে সেকশন নম্বর দেয়া হইছে। এই সেকশন নম্বর উপর ক্লিক করবে, আপন জানবে কেতে মাস টঙ্কা আইছে কিনি পৌঁছন টঙ্কা ক্লিক করবে। চলো মই ক্লিক করে দেলি। তারপরে সেমানকৰ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট টঙ্কাটা আসুছে কিনি দেখুন লেখা হইছে বেসিক ডিটেল। সর্বপ্রথমে মধুবাবু পেনশন যোজনা পাউথবা তাঙ্ক হিতাধিকারী তাঙ্কর না শো করবা, তারপরে সেকশন নম্বর শো করবা, তারপরে স্কিম র না শো করবা, তারপরে জেন্ডর সে মানে মহিলা কি পুরুষ, তারপরে স্ট্যাটাসটা অ্যাক্টিভ আছে কিনি সে মানে এই মাসের টঙ্কা পেয়েছেন কিনি দেখুন লেখা হইছে। এই জায়গায় তাঙ্কর বয়স হচ্ছে 52, এজটা সে মানে জুন লাস্ট মন্থ জুন 2024 মସିহাରେ টঙ্কা পেয়ে সারিছন। তাঙ্কর টঙ্কাটা আসি সারিছে সে মানে হাতে টঙ্কাটা পৌঁছন। যেন মন গোটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টঙ্কা আসবা হচ্ছে সে মানে যেন মানে এনএসএপি ন্যাশনাল যেন মানে এনএসএপি বলে এনএসএপি র ফুল ফর্ম হেলা ন্যাশনাল সোশিয়াল আক্ট प्रोग्राम से मनकर टंकाटा रही जाउचे। जेन माने मधुबाबू पेंशन योजना पहुंचन हाथे पहुंचन से मनकर टंकाटा आसी जाउचे। जेन माने एनएसएपी तरफ केंद्र सरकार तरफ जेन माने टंकाटा पहुंचन से माने जे तक आधार सहित बैंक अकाउंट डिबिटी लिंक न करबे तबे तक पैसा नहीं आसे। सर्वमोट 3,35,850 जन लोग जदि भी आधार डिबिटी लिंक नहीं करबे कटि जिवे भत्ता पेवारो। आशा करूछि हमर वीडियो द्वारा अपन माने किछि सिखि पारिथिबे जानि पारिथिबे। हमर वीडियो जदि अपन माने पसंद आसला हमर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करबे, हमर चैनल सब्सक्राइब करबे। धन्यवाद, नमस्कार।